موسي في برنامجكم حتى لتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. تحية لكل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا. احنا في ربط مباشر من اي واي تاور بمناسبة الإطلاق السنوي لتقرير او المقياس بارومتر اي واي على المؤسسة. اثناء سؤال يطرحوه دي بريميس دو ريبريز، نعم لا. برشا أسئلة بعد طرحوا على المؤسسات فيما يخص الوضع الاقتصادي السياسي والاجتماعي للبلاد، ثم على الوضع الداخلي للمؤسسات، ثم لو فوكس كما كل عام فما موضوع صناعة التحول الايكولوجي. ممكن هذا من المواضيع اللي باش نحكيو فيهم مع ضيفتنا تفاصيل في 5 دقائق. السيدة منى سعيد كوم انونسي، دونك المديرة العملي سي بي اف كونسي بانكير اي فينانسيي بعد الريبراندينغ اللي صار للي مازالوا ما فاقوش اون سي جامي، اللي هي لاسوسياسيون تونيزيان دي بانك دي ستابليسمون فينانسيي. مرحبا بك. عايشك، انا فرحانه برشا اللي جيت اليوم. شكرا. سي نورتين حاجي اللي استدعانا للإديسيون هذيا نتاع البارومتر. هو صحيح احنا زاد مرحبا بين الزوز. هو احنا زاد عندنا بارومتر، ان شاء الله المره الجايه نعملوا ايميسيون من سي بي اف. ليش لا، سورتو كي نشوف تفاعلات المستمعين بيك سي بيان، خاطر تمشي وين فما المعلومه وتعيشهم حاجات اخرى، سورتو اللي نعيشوا فيه الدنيا والمعلومه. احنا نعرف الانتظارات نتاع المستمعين ويسالوا باقي كي دي بانك دي فينانسمون. دونك احنا زادا on se penche sur le sujet et chaque trimestre on a une revue sectorielle, donc un baromètre pour se projeter dans l'avenir. On le fait avec PBR Rating, donc la revue هذه تمشي من les agrégats macroéconomiques حتى للديتاي secteur par secteur. شنو هو البوتنسيال، شنو l'idée c'est aider les banques à prendre la décision en matière de financement. جست هذا بارونتيز، وان شاء الله المره الجايه نكونوا لا علاش بالحق انا شوقت الموضوع بالنسبه للسؤال الاساسي تطرح بصفه طبيعيه قبيله، حتى سيموني غزالي وجهوا لك السؤال، خاصه الموضوع نحكيو على التحول الايكولوجي. والتحول الايكولوجي باش تقوم به يحتاج تمويل بيان ايفيدامون، سي لو نير دو لا غير. حتى البارح دايوغ يافي توت ان ايفينمون على موضوع معناتها فوالا كنتوا حاضرين دايوغ انتوما، موضوع الانرجي رينوفلابل اتسيتيرا، والتحول هذايا الايكولوجي والتمويل نتاعو. فما ديفون معناتها اليوم مع اليو اس اي اتسيتيرا، دونك فما برشا حاجات الامور قاعده تتحرك. لي بانك كانوا حاضرين معناتها، فما حتى ديليني سبيسيفيك خاطر سي دي دون باش يتعطاو. فوالا اليوم شنو قاعدين يعملوا ساعه البنوك هما الارواح، وكيفاش ينجموا يساهموا في هذا بالتمويل المؤسسات؟ احنا التحول الايكولوجي on s'est intéressé au sujet من le COP 21. احنا on fait partie de l'Union bancaire francophone et on a signé في le COP 21 une charte pour s'engager à accompagner nos membres في معناها la prise en compte de ces risques induits par les changements climatiques. مش حاجة سهلة هي، c'est vrai. Les entreprises sont exposées. Parmi les défis, l'entreprise متعرضت لهم crise après crise. فما deux grands chambardements هو la transformation digitale ou transformation écologique. Et les banques doivent les accompagner dans ça. برشا تحولات اليوم كبيره، منهم التحول الرقمي كما قلت باش نحكيو عليه من بعد دايوغ، والتحول الايكولوجي، وباش نلقاوهم اليوم مربوطين ببعضهم، على خاطر فينانسي ان بروجي معناها d'efficacité énergétique والا d'énergie renouvelable ولا حاجه ماهوش ان دوسيي عادي معناها بالنسبه للبنوك. Ça s'est traduit par معناها beaucoup de recherche ou beaucoup de formation. On a investi dans l'humain. Ça nécessite des expertises كبار. Donc, en 2019, on a signé un partenariat avec le Pacte mondial des Nations Unies pour accompagner nos banques, et on a multiplié les formations et les opérations de sensibilisation et les certifications. Les analystes internes au niveau des banques, on a formé plus d'une 50aine d'experts dans le domaine. Ils prennent en main ce genre de dossier et de financement. Il ne suffit pas d'avoir l'argent. Les lignes, il y a des bailleurs de fonds qui
qui ont financé pas mal de projets, mais techniquement, ce n'est pas un dossier facile. Donc, on a beaucoup investi dans la formation, la sensibilisation. Et bien sûr, comme à chaque fois qu'on a été sollicité pour donner notre avis, on a insisté sur conseil dans le sens accompagnement de nos membres. Conseil dans le sens conseil. Quand on se réunit entre banques, on est toujours beaucoup plus intelligent pour réfléchir et proposer des choses aux autorités et à la tutelle, à la Banque centrale et tout, pour assouplir au maximum les procédures, pour la mise en place, pour le fonds de transition énergétique ou pour d'autres fonds. On fait on porte la voix du secteur pour proposer des choses, pour mettre en place des mécanismes qui facilitent l'accès à ces fonds. Dernièrement, tellement le sujet, on a reçu un expert de la Banque d'investissement et de développement islamique, l'IG, pour écouter les banques. قبل ما تصير l'annonce في الكوب 28 على un fonds جديد qui sera dédié à la transition écologique destiné aux entreprises à travers les banques. Ils nous ont consulté sur comment vous voyez le mécanisme, comment qu'est-ce que vous proposez pour que l'impact soit important et pour qu'on touche un maximum d'entreprises et qu'on on aide la transition écologique de ces entreprises. قلت لك مربوطة la transition écologique la transition digitale. On a travaillé sur 3 axes. Donc on a toujours travaillé sur l'humain, dit ma formation. C'est inutile d'avoir les meilleures technologies dès qu'un l'humain culturellement ne peut pas accompagner. Donc on a beaucoup travaillé sur la formation. Il ne suffit pas d'avoir des ingénieurs ou des data scientists في البنك. لازم الناس الكل يكونوا واعيين ويكونوا adhèrent à cette transformation digitale. Donc beaucoup de formations, beaucoup de certifications في الحكايه هذيا. خدمنا برشا avec les fintech وانت كنت معنا, on les a même accompagnés. تتذكر في سيتيك افريكا في ابيجان, il y avait beaucoup de fintech توانسه عاوناهم باش يكونوا موجودين في ils ont pu exposer leurs solutions et leurs innovations. وما فما حتى فينتك تجيك مثلا في الاميسيون تاعك الصباح ونسمعها انا تقول والله on a besoin de présenter notre produit aux banques, ما نتصلوش بها وما نقولوش اجا اي معناها elle présente c'est bien قاعدين نتبعوا فيهم وتعيطوا لهم excellent très bien pour présenter aux banques leurs produits. ومن بعد s'il y a un intérêt, c'est chaque banque هي والstratégie نتاعها en matière d'innovation. D'ailleurs, si je peux l'annoncer ou pas, on est sur un projet avec Mastercard pour créer une sorte d'accélérateur pour des fintechs sur le domaine des moyens de paiement. Inch'Allah, on signe prochainement un MOU. Excellent, scoop. حكينا على les fintechs. حكينا un accélérateur للمؤسسات الناشئة في voilà. علاش مهمة الحكاية هذه زاد كيف tout est autour de la data pour anticiper des risques climatiques ou pour mesurer l'empreinte carbone ou modéliser des choses. On a besoin de la data. Et qui dit data dit forcément digitalisation et traitement fin de l'information sur les clients. Donc مربوط ببعضه l'écologie ou digital. Et depuis troisième point, bien sûr, تعرف أنت اللي خدمنا زاد على l'aspect sécurité des données. On a été les premiers en Afrique à mettre en place un CERT sectoriel.
Donc c'est un centre qui fait la veille et le traitement des incidents en matière de cybersécurité, bien sûr l'écosystème interne, au niveau du secteur. Et on fait beaucoup de veille, on fait beaucoup de formation, beaucoup de cyberdrill, beaucoup de sensibilisation dans ce domaine. On est convaincu que digitalisation protection et sécurisation des systèmes, voilà, donc si on veut proposer pour accélérer cette transformation écologique, ce serait bien d'avoir une sorte d'observatoire où toutes les parties prenantes, les banques où toutes les parties prenantes pour qu'en transfert تكون طريقة أفقية معناتها مش كان لأنه عديد الأطراف تتدخل pour que les textes réglementaires économiques par rapport les efforts, les attentes des entreprises. Les exportateurs sur l'Europe, par exemple, risquent d'être freinés et on ne les prépare pas à réduire leurs émissions. فما عديد القطاعات باش يتمسوا بداية 2026 توا لازمهم يديكلار البيلان كربون نتاعهم. بعد 2026 فما ورقة لازم ياخذوها. من بعد كاريمون باش تتحل حتى القطاعات اخرين. دونك يا يخلص يا لو بيناليز معناتها يا يخلص يا يتعدى للكاسه يا لازم يحسن خطه كان بسطها معناتها. اي دونك هذيك علاش قلت لك سي با التمويل oui c'est important mais il y a pas que ça. Une grande expertise est nécessaire au niveau du secteur pour pouvoir accompagner les entreprises dans leur transformation écologique et digitale. شكرا لك يعطيك الصحة السيدة منى سعيد مديرة السي بي اف كونسي بانكير فينانسي تفاعلك معنا. كان باش يتعدى معنا سي امين بن عايد باش تعدى معنا بعد الاخبار سي امين. بما اني حكيت برشا على التحول الرقمي خلينا ناخذوا معنا في المباشر سي عادل بن يوسف خبير في التحول الرقمي جوستومون قبل موعد الاخبار انه باغاتي. بعد ما نرجعوا من الاخبار باش يكون معنا السيد امين بن عايد مدير عام مسفات. خلينا نسمعوا من المؤسسة ده. سي عادل بن يوسف صباح